अस्सलामु अलैकुम सामीन। 18 जुमादल ऊला है, 23 दिसंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत तिलावत और हरूफ तहजी की मश्क से की जा रही है। ये तिलावत और मश्क मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के गांव गढ़ी अब्दुल्ला खां के दीनी इदारा मदरसा मसीहिया रफ़ीकुल उलूम में क़ारी मोहम्मद शाहिद rahimi कुल्हेड़ी वाले करा रहे हैं।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف با بو بي أب تا تو تی أت ثا ثو ثي أث جا جو جي أج حا حو حي أح خا خو خي أخ دا دو دي أد ذا ذو ذي ال را رو ري أر زا زو زي أز سا سو سي أس شا شو شي أش صا صو صي أص غا وي أو طا تو طي أط وا وي أو عا عو عي أع غا غي أغ فا فو في أف قو قي أق كا كو كي أك لا لو لي ال ما مو مي أم نا نو ني أن وا وو في أو ها هو هي أه أو إي أ يا يو يي أي